अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरे देखने वाले तमाम मुसलमान बहन भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हमने सीखना है सूरतुल कहफ की आयत नंबर 18 नंबर आयत से आज का सबक हम सीखेंगे। और इसके साथ जितने भी मेरे बहन भाई जो शुरू से सूरतुल बकरा से मेरे साथ चल रहे हैं, कुरान मजीद सीख रहे हैं, उन तमाम को मैं ये बता दूं कि आज की इस वीडियो में हमारा कुरान मजीद हरूफ के एतबार से हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे, आगे एक लफ्ज़ आने वाला है वल्यतलत्तफ़, उस पर निशान है, ऊपर लकीर है, तो वहाँ पहुँचेंगे तो मैं आपको समझाऊँगा कि देखें यहाँ पर जो है कुरान मजीद के जितने भी हरूफ हैं उनको अगर हाफ हाफ किया जाए तो एक तरफ हाफ हमने पढ़ लिया है, आधे हरूफ हमने पढ़ लिए, अब आधे रह गए, यानी हाफ कुरान मजीद हमारा हो चुका है। तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से मुबारक हो कि ये बहुत ही सआदत और फजीलत की बात है। अल्लाह तबारक व तआला मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना कबूल फरमाए। आज का सबक शुरू करते हैं, गौर से सुनिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतहसबुहुम अयक़ाज़न वहुम रुक़ूद। वतहसबुहुम, इस हा को गले से निकालना है। वतहसबु, और ये चश्मे वाली हा है, इसको मीम के साथ मिलाया, हा मीम पेश हुम। वतहसबुहुम अयक़ाज़न वहुम, अयक़ा ये वा है, वा को वाव के साथ मिलाया, वा वाव दो ज़बर, वाव ज़बर वा, हा मीम पेश हुम। क़ाफ और ज़ा दोनों को मोटा पढ़ना है। अयक़ाज़न वहुम रुक़ूदुन वनुक़ल्लिबुहुम, रा पेश रू, क़ाफ वाव पेश क़ू, रुक़ू, दाल को वाव के साथ मिलाना है, यहाँ रुकना नहीं है। दाल वाव दो पेश दूं, वाव ज़बर व, दूं व। रुक़ूदुन वनुक़ल्लिबुहुम, वनुक़ल्लिबुहुम, लाम को सख्त किया तशदीद की वजह से, वनुक़ल्लिबुहुम। ज़ातल यमीनी व ज़ातश शिमाल, ज़ाल पर ज़बान निकालें, ता को लाम के साथ मिलाया, यहाँ भी ज़ाल पर ज़बान निकाली, ता को शीन के साथ मिलाया। ज़ातल यमीनी व ज़ातश शिमाली, व ज़ातश शिमाली। व कल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीद। वकल्बुहुम बा, मीम साकिन के बाद बा है, नाक में आवाज़ पैदा की। वकल्बुहुम बासितुन, ता को मोटा किया, बासितुन ज़िराअैहि, ज़ाल पर ज़बान निकालें, ज़ाल ज़ेर ज़ी, रा अलिफ ज़बर रा, आइन या ज़बर आई, हा ज़ेर ही, ज़िराअैहि, ई ही नहीं, ज़िराई ही नहीं, ज़िराअैहि, ज़िराअैहि बिलवसीद, बालाम ज़ेर बिल, वाव ज़बर व, साद या ज़ेर सी, दाल ज़ेर दी, बिलवसीदी, साद को मोटा करेंगे, बिलवसीदी, जब रुकेंगे वक़फ़ करेंगे तो बिलवसीद, बिलवसीद। लवित्तलअत, लाम ज़बल्ला, वाव को ता के साथ मिलाएंगे, वाव ता ज़ेर वित, ता ज़बर ता, वित ता, खाली अलिफ है, इसको नहीं पढ़ना। लवित्त, लाम आइन ज़बर ला, लवित्तलअ, ता ज़बर ता, ला, लाम को खींचना नहीं है, ला नहीं पढ़ना, ला, लाम ज़बर ला, लवित्तलअत, लवित्तलअत,
علیہم لولیت، واو لام زبر ول، لام یا زبر لئی، یہ لام ہے شروع میں، لولی، لولیت منہم فرارا ولملئت، فرا آگے را کو واو کے ساتھ ملایا، راؤ والا، واو زبر وا، لام زبر لا، والا، ملئت میم پیش مو، لام حمزہ زیر لی، تا زبر تا، ملئت حمزہ ساکنہ جھٹکا دیں گے، ولا ملئت منہم رعبا، منہم را عین پیش رعبا دو زبر بن، رعبن جب رکیں گے تو عین نکالیں گلے سے، رعبا۔ آیت کی تلاوت دیکھیں، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، ولملئت حمزہ ساکنہ جھٹکا دیں، ولملئت منهم رعبا، میم پیشمو، لام حمزہ ذلی، ملی، ولملئت منهم رعبا۔ اگلی آیت دیکھیں، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، ذال پر زبان نکالی، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، یہاں سا پر بھی زبان نکالیں گے، عین سا زبر عث، نون کھڑا زبر نا، ہا میم پیش ہم، بَعَثْنَاهُمْ لیتا، لام زیر لی، یا زبر یا، تا زبر تا، یتا، لیتا، لیتا سَاءَلُوا بَيْنَهُمْ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، قاف علی زبر قا، لام زبر لا، قال، قال قائل منهم كم لبثتم، پیچھے تھا لفظ قال، اس کے بعد ہے قائل منهم، قاف پر مد ہے، قاف الف مد زبر قا، حمزہ زیر ای، قائی، لام کو میم کے ساتھ ملایا، میم کو نون کے ساتھ، قائل منهم کم لبثتم، یہ آگے بہت سارے یہ سا آنے والے ہیں، سا، اس میں دیکھیں کوشش کریں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے آپ کی، لبثتم نہیں پڑھنا، سین نہیں پڑھنا، سا پڑھنا ہے، لبثتم، قالوا لبثنا، لبث با سا زیر بث، لبثنا یومن، میم دو زبر من، یومن او بعض یوم، قالوا ربكم اعلم، ربكم حمزہ کی آواز پھر عین کی، اعلم بما لبثتم، لام زبر لا، با سا زیر بث، تا میم پیش تم، لبثتم، فَابْعَثُوا، فاب با پر قلقلہ ہوگا، فا کو با کے ساتھ ملا کر، فا با زبر فاب، عین زبر ع، سا واو مد پیش سو،
فابعثوا احدکم، احد تینوں پر زبر ہے، میم ساکن پر ناک میں آواز پیدا کریں گے کیونکہ اس کے بعد با ہے۔ احدکم بوریقکم، بیواری با زیر بی، واو زبر و، را زیر ری، بیواری، یہ قاف کو موٹا کرنا ہے، را کو باریک کرنا ہے۔ بیوریقکم، پھر یہ باریک کاف ہے، بیوریقکم، هذه هذه إلى المدينة، حمزہ زیر ای، لام لام زبر لل، إلى المدينة فلينظر، فلينظر أيها، یا کو سخت کیا، ہا کو کھینچیں گے، مد ہے، ایوہا ازکا، حمزہ زا زبر از، کاف کھڑا زبر کا، ازکا طعاما، طعاما فلیأتکم برزق منہ، فا لام زبر فل، یا حمزہ زبر یا، فلیأتی، فلیأتی کم برزق منہ، برز قاف کو ملایا میم کے ساتھ، برزق منہ، برزق منہ، ولیتلطف، ول واو لام زبر ول، یا زبر یا، تا زبر تا، یت، ولیت، لام طا زبر لط، طا فا زبر طف، لطف، لام کو طا کے ساتھ، طا کو فا کے ساتھ ملایا، ولیت لطف، طا کو موٹا کریں گے، لطف، ولا یشعرن، یشعرن بکم احدا۔ آیت مکمل ہوئی، جو حرف میں لفظ کہہ رہا تھا قرآن مجید کا وہ یہ ہے، اس کے اوپر یہ نشان ہے۔ اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتا دیتا ہوں کہ کہاں پر قرآن مجید آدھا ہوا ہے۔ ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، پھر آتے ہیں دوبارہ اس لفظ پر۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا، با پر قلقلہ کریں گے، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا
ولا يشعرن بكم أحدا۔ دیکھیں یہ لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اس کے اوپر یہ نشان لگا ہے اور آگے سائڈ پر لکھا ہے نصف القرآنی باعتبار عدد الحروف بأن التاء بعد الياء من النصف الأول واللام الثانية من النصف الأخير۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرف کے تعداد کے اعتبار سے اگر حروف گنیں، یہ حمزہ، ہا، دال، با، کاف، میم، اس طرح گنتی کے اعتبار سے، حروف کے اعتبار سے یہاں قرآن مجید آدھا ہوتا ہے، قرآن مجید ہاف ہوتا ہے، 50% ہوتا ہے۔ کون سا حرف اس پہلے آدھے میں ہے، کون سا حرف دوسرے میں ہے؟ تو یہ بتا رہے ہیں بِأَنَّ التَّاءَ بَعْدَ الْيَاءِ، تا جو ہے یا کے بعد، یہ تا پہلے آدھے میں ہے، یہاں تا جو ہے پہلے آدھے میں، اور یہ لام جو ہے دوسرے آدھے میں، لام دوسرے آدھے میں آتا ہے۔ تعداد کرتے ہیں، گنتی کرتے ہیں حروف کی، اس اعتبار سے لام دوسرے آدھے میں جائے گا اور تا پہلے آدھے میں۔ یہاں تا اور لام کے درمیان یہاں پر قرآن مجید ہاف ہوتا ہے حروف کے اعتبار سے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، یہاں یہ لگا ہوتا ہے، بہت سارے تلاوت کے دوران پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو میں نے آپ کو تفصیلی سمجھا دیا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ آیت کی تلاوت دیکھیں۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ ذال پر زبان نکالی، ذال دو زبر ذن، وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ آج کا سبق یہاں تک ہے، اس کو دیکھ لیں، دعا میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔